अस्सलाम वालेकुम। आज अगर हम थोड़ी देर को ये सोचें कि उस ज़माने में 17 रमज़ान को मुसलमान किस कदर मुश्किलात का शिकार थे, बकौल मौलाना आज़ाद कि दुनिया में हर चीज़ मर जाती है, फ़ानी है, मगर खून शहादत के उन कतरों के लिए जो अपने अंदर हयात अलैया की रूह रखते हैं कभी फना नहीं। फिर ऐसे खून शहादत का क्या मर्तबा कि जिसमें लड़ने वालों ने सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा व खुशनुदी को अपना मरकज़ अमल समझा। फ्रेंड्स, दुनिया की तारीख लड़ाइयों और जंगों से भरी पड़ी है, लेकिन वो जंग जिसका मकसद ना जहांगीरी हो, ना इक़्तिदार का शौक़, ना माले गनीमत जमा करने का लालच, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हो, ये बड़ा दिल गुर्दा चाहती है। आप तमाम गज़वात उठाकर देख लें, आपको इनमें दो ही चीज़ें कदर मुश्तरक नज़र आएंगी। अव्वल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, दोम अपनी मुदाफ़त। इस्लाम की पहली जंग बदर भी मुसलमानों ने अपनी मुदाफ़त में मुशरिकीन मक्का से लड़ी थी। फ्रेंड, गज़वा वो लश्कर है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद शामिल हों। इन गज़वात के मुतालिया से जहाँ ईमान को तक़वियत हासिल होती है, वहीं ज़िंदगी के मुख्तलिफ अमूर को उम्दा तरीके से पाया तकमील तक पहुँचाने की रहनुमाई होती है। जब हम गज़वात का मुतालिया करते हैं तो दीन की फ़हम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दफ़ाई हिकमत अमली और सिपा सालारी से वाक़फ़ियत होती है, और इस बात का अंदाज़ा होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वात के ज़माने में कफ़ार मक्का के साथ ताल्लुकात, तजारत और ख़ारजी अमूर का मंसूबा किस तरह बनाया। मौजूदा दौर में इस तरह के गज़वात के मुतालिया से मौजूदा वक्त में उम्मत मुसलमा की ज़बू हाली से निकलने का रास्ता तलाश किया जा सकता है। फ्रेंड्स, एयर टाइम्स इस्लामिक गाइड में खुशामदीद। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। जंग बदर इस्लाम के इब्तदाई अय्याम में एक अहम जंग थी और मक्का में कफ़ार के दरमियान पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने मुखालफिन के साथ जिद्दोजहद का एक अहम मोड़ था। ग़ज़वा बदर इन चंद मार्कों में से एक है जिनका ख़ास तौर पर कुरान मजीद में जिक्र है। फ्रेंड, सबसे पहले हम जानते हैं कि इस जंग का पस मंज़र या बैकग्राउंड क्या था। मक्का मुकरमा में मुसलमानों की ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही थी। कफ़ार मक्का का बढ़ता हुआ जुल्म जबर नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था। मुसलमानों को अल्लाह की इबादत से रोक दिया गया। चनाचे अल्लाह ताला ने हिजरत का हुक्म नाज़िल फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों ने खुफिया तौर पर कफ़ार से बचने का मंसूबा बनाया, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को अपने ही वतन में कत्ल करने और दीन इस्लाम को ख़त्म करने का इरादा रखते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना हिजरत में मदद की। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम की इस एहतियात और तदबीर से हिजरत ने काफिरों के दिलों में इज़्तिराब और कीना पैदा कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नए ठिकाने मदीना ने मक्का के तजारती रास्तों को मरबूत कर दिया। मदीना के करीब से गुजरने वाले कुफ़ार के तजारती काफ़िलों को अब शदीद ख़तरात लाहक थे। कुफ़ार सहाबा कराम की अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत का पहले ही तजर्बा कर चुके थे। वो जानते थे कि सहाबा कराम अपने पास जो कुछ भी था सब कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। चनाचे कुफ़ार ने अपनी तजारत की हिफाजत के लिए मुसलमानों को मदीना से निकालने की हर मुमकिन कोशिश की। 17 रमज़ानुल मुबारक सन 2 हिजरी जुमा के दिन कफ़ार मक्का और अहले ईमान के दरमियान बदर के मुकाम पर मारका हुआ। ये एक गांव का नाम था जहां हर साल मेला लगता था। ये मकाम शाम से मदीना जाने के दुश्वार रास्ते से होकर गुजरता है। मक्का के तजारती काफ़िले यहाँ से होकर गुजरा करते थे। कुरैश के तजारती काफ़िला से हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की झड़प हो गई, जिसमें कुरैश के एक रईस आज़म का बेटा कत्ल हुआ और 2 गिरफ्तार हुए। इस वाक़या ने कुरैश को मुश्तअल कर दिया। नीज़ उन्हें इतला मिली कि इनके तजारती काफ़िले पर मुसलमान हमला करने वाले हैं। उधर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन सब बातों का पता चला तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने इसका खून बहा अदा कर दिया और कैदियों को रहा कर दिया। मगर कुरैश, जो कि मुसलमानों की हिजरत और इनकी बढ़ती हुई तादाद से सख्त खाइफ थे और मौका की तलाश में थे कि किसी तरह इनको शदीद नुकसान पहुँचाया जा सके,
وہ اس سنہری موقع کو ہاتھ سے کیسے جانے دیتے۔ کفار قریش کو بدر کے مقام پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ تجارتی قافلہ بحفاظت مکہ پہنچ چکا ہے تو کئی سرداروں نے مشورہ دیا کہ اب لڑنا ضروری نہیں، لیکن ابو جہل نہ مانا اور فوج آگے بڑھی۔ قریش چونکہ پہلے پہنچ گئے تھے اس لیے انہوں نے مناسب جگہوں پر قبضہ کر لیا۔ بخلاف مسلمانوں کی طرف کوئی چشمہ اور کنواں نہ تھا، زمین ایسی ریتلی تھی کہ اونٹوں کے پاؤں ان میں دنس دنس جاتے تھے۔ بہت تیز بارش ہوئی جس سے گرد جم گئی اور مسلمانوں نے جا بجا پانی روک کر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لیے تاکہ وضو اور غسل کے کام آ سکے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد مشرکین کے مقابلے میں انتہائی قلیل تھی۔ مشرکین مکہ کی تعداد جو کہ 1000 تھی، 300 گھوڑے اور 700 اونٹ تھے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 313، 70 اونٹ اور صرف 3 گھوڑوں پر مشتمل تھی۔ مگر ان صحابہ کرام کے دل جذبہ ایمانی کی طاقت سے مالا مال تھے، انہیں اپنے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پورا بھروسہ تھا۔ لشکر اسلام کا یہ قافلہ 16 رمضان المبارک کو بدر کے مقام پر پہنچا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر ایک خاص جگہ ہاتھ رکھتے اور فرماتے کہ یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دوسرے روز جنگ ختم ہوئی تو ہم نے ان نشانات کی جگہ کو دیکھا، ہر کافر اسی جگہ مرا پڑا تھا جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانات لگائے تھے۔ اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنگی ہیڈ کوارٹر کے طور پر ایک جھونپڑی بنائی گئی۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات پر آرام کیا۔ صرف ایک ذات تھی جو رات بھر نماز اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت رقت آمیز لہجے میں دعا فرمائی، یا اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے اسے پورا کر۔ اے اللہ، اگر آج اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رقت آمیزی دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے آپ کی یہ دعا ہی کافی ہے، آپ کا رب آپ کی دعا اور وعدہ کبھی رد نہیں کرے گا۔ دوسرے دن جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں زیادہ تر صحابہ کرام اور کفار قریش آپس میں قریبی رشتہ دار تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد ان کے لیے یہ خونی رشتے اللہ کی محبت میں بے معنی ہو گئے۔ وہ اپنے بیٹوں، بھائیوں اور باپ کے خلاف صف آرا ہوئے۔ صرف ایک رشتہ باقی رہا جو اللہ کی ذات سے تھا۔ اس جنگ میں کافروں کو سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ ابو جہل اور عتبہ جیسے بڑے سرداروں کے قتل کے بعد قریش نے سپر ڈال دی۔ مسلمانوں نے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ قریش کے بڑے معتبر لوگ گرفتار ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی جا کر خبر لائے کہ ابو سفیان کا کیا حال ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کی گردن کاٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 14 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی، جبکہ قریش کے بڑے سرداروں سمیت 70 لوگ مارے گئے اور اسی قدر گرفتار ہوئے۔ فرینڈز، اس جنگ کے بعد قریش کا نشہ حرن ہو گیا۔ بدر کی فتح سے مسلمانوں کی قسمت کا پانسا پلٹ گیا۔ اب وہ محض دین اسلام کے مبلغ ہی نہ تھے بلکہ ایک سیاسی طاقت کی حیثیت بھی اختیار کر چکے تھے۔ انہوں نے ظالمانہ قوت کو مٹا کر عدل و انصاف کی سلطنت قائم کرنے کی بنیاد رکھ دی۔ اس جنگ سے مسلمانوں کے لیے کئی پہلو سے سبق اور نئی راہیں موجود ہیں۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا تو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ دے کر انہیں چھوڑنے کا حکم بھی دیا۔ جو نادار تھے اور پڑھے لکھے تھے ان کو فدیہ کے طور پر 10 بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری دی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔ اس معرکہ میں 2 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے آ رہے تھے تو قریش نے ان کو اس وعدہ پر جانے دیا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افرادی قوت کی کمی ہونے کے باوجود انہیں جنگ میں حصہ لینے سے روک دیا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ اور اپنی بات پر قائم رہنے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ فرینڈز، آج اگر ہم تھوڑی دیر کو یہ سوچیں کہ اس زمانے میں 17 رمضان کو مسلمان کس قدر مشکلات کا شکار تھے، نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ پہننے کو ڈھنگ کے کپڑے تھے، نہ رہنے کو مکان، نہ زندگی گزارنے کے لیے تحفظ کا کوئی سائبان تھا، ہر طرف دشمن ان کی طاق میں تھے کہ کس طرح ان کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ ان حالات میں انہوں نے محض اپنے جذبہ ایمانی کی بنیاد پر اتنی بڑی فوج سے یہ جنگ لڑی اور فتح حاصل کی۔ آخر ہم بھی تو اسی دین کے پیروکار ہیں، اسی اللہ کو ماننے والے ہیں،
फिर क्यों हम इस कदर बड़ी तादाद में होने के बावजूद इतने बेबस और जलीलो ख्वार हैं? इस बारे में हम सबको सोचने की ज़रूरत है, अपनी इस्लाह की ज़रूरत है कि ये महज एक तारीखी वाक़या ही नहीं कि जिसमें मुसलमानों ने अपने खून बहाकर फतह हासिल की, बल्कि हम सब के लिए एक पैगाम भी है। मुसलमानों ने नेकी की ज़िंदगी को तर्क करके गुनाहों को इख्तियार किया तो अल्लाह ताला ने इनसे अपनी नेमतें छीन ली और इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया। बहरहाल आज भी अगर हम मुसलमान अल्लाह को मान लें और इसी पर कामल भरोसा रखें तो अल्लाह कुफ़ार पर मुसलमानों की मदद करेगा। ये हमारे गुनाहों का नतीजा है कि दुनिया के कई खित्तों में मुसलमान कुफ़ार के जुल्मों सितम का शिकार हैं और मुश्किलात में घिरे हुए हैं। आज अगर हम अल्लाह की राह में अपना मालो जान कुर्बान करने पर आमादा हो जाएं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर खालिस्तन अमल करें तो अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात को दूर करेगा और हमें कुफ़ार पर गलबा अता फरमाएगा। सूरह नूर में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम में से जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, अल्लाह ने इनसे वादा किया है कि वो इन्हें ज़मीन में मौजूदा हुक्मरानों की जाननशीनी ज़रूर देगा जैसा कि उसने इनसे पहले वालों को दिया था, और इनको इक़्तिदार अता करेगा। उनके उस दीन पर अमल करो जो उसने उनके लिए यानी इस्लाम को पसंद किया है, और वो इनके खौफ के बाद इनको ज़रूर अमन देगा, बशर्त ये कि वो मेरी इबादत करें और मेरे साथ किसी चीज़ को शरीक ना करें। इसके बाद कुफर करने वाले फासिक हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।